بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غنكملوا ان شاء الله السلسلة ديالنا ديال لا communication. Comment bien parler ou comment bien s'exprimer en français. Donc A2 ان شاء الله غنشوفوا فيها prendre congé. كيف قلت لكم المرة اللي فاتت prendre congé c'est-à-dire dire au revoir. تقول لي بسلامة باي باي. Donc au revoir مع السلامة. Au revoir monsieur, au revoir madame, au revoir mademoiselle, au revoir messieurs dames. إذا كان جمع au revoir messieurs dames. Ou bien كيف كنا شفنا ديك المرة au revoir tout le monde. يعني جاية allez au revoir سمية كتقولي allez au revoir Anne-Marie, allez au revoir Jean-Claude, allez au revoir tout le monde. Salut Anne-Marie. ميم سالو كنقولوها في البدايه وكنقولها حتى في الاخر. ملي كتبغي تمشي كتقدر تقول ليه سالو، حتى حنا ملي كتبغي تمشي كتقولي السلام عليكم. ملي كتلاقى معاك كتقولي عاوتاني السلام عليكم. سي لا ميم شوز. Salut Jean-Claude, salut tout le monde, et tu pars. Alors, pour indiquer à quel moment on pense revoir une ou plusieurs personnes, on peut ajouter ملي كتلاقى مع شي واحد مثلا كتبغي عاوتاني تلاقى معاه من بعد، يا اما غتكون درتي معاه ولا داير معاه تشوفو مره اخرى. المهم on peut rajouter tout de suite, à tout de suite. À tout de suite ملي كتقول لي allez à tout de suite, c'est-à-dire que غتشوفوا من هنا بعض الدقائق dans quelques minutes غتلاقى معاه، غتعاود تلاقى معاه. مثلا درتي معاه يمشي يجيب سبرديله باش تلعبوا شي ماتش كتقول لي يلا à tout de suite، بمعنى تيمشي يلبس وينزل دابا غينزل. ولا à tout à l'heure. à tout à l'heure مثلا كوبل خدام ياك كيخرجوا في الصباح، واحد كيمشي لخدمته، كل واحد كيمشي لخدمته. هنا كتقول مثلا المراه كتقول لراجلها الي ا توت الور، يعني بلو تار دون لا جورني، يعني حتى من بعد في النهار. تقدر تلاقاو في العشيه، تقدر حتى الليل كاع ويدخلوا بجوج. ا توت الور. ولا ا بلو تار سي لا ميم شوز. ا بلو تار حتى هي بحال غتلاقاو بلو تار دون لا جورني كيف شرحت لكم. كاين عاوتاني ا بيانتو. ا بيانتو ولا ا ان دو سي جورني، هادي dans quelques jours probablement. هنا غنتلاقاو شي نهار في هاد الايامات القراب. دونك ا بيانتو يعني قريبا. ا ان دو سي جور، دو سي جور يعني سي جور يعني هادو اللي قراب، يعني هاد لا سيمين نيت او كور دو سيت سيمين مازال تشوفو. dans quelques jours probablement. sinon كاينه à la prochaine et à un de ces quatre. هادي كيقولوها لي فرونسي. allez à un de ces quatre c'est une période non déterminée. ما عرفتيش امتى غتلاقى معاه، شي واحد ما كتعرفوش بزاف ولا كتلاقى معاه كتقولي صافا بخير هادي يلا على بروشان ان شاء الله، ولا ان دو سي كاتر. ولا ملي كتشري عند شي واحد كتقولي على بروشان ان شاء الله، سي لا ميم شوز. دونك شي واحد ما كتعرفوش بزاف ولا ما غتلاقاش معاه مازال من بعد كتقولي على ان دو سي كاتر. Et pour être plus précis, et surtout si on fixe un rendez-vous, on peut dire à ce soir, à demain, à lundi ou bien mardi matin soir, ou bien à la semaine prochaine. درتي معاه فيكسيتي الرونديفو، يعني مثبت. انا شوف غنتلاقاو نهار اثنين ان شاء الله وغنمشيو لبلاصه فلانيه. دونك ا lundi prochain ان شاء الله، à la semaine prochaine. Ou bien on se voit ou là se revoit. On se voit نتشوفو، نعاودو نتشوفو هي on se revoit ce soir ou bien demain ou bien la semaine prochaine. ولا مثلا on se téléphone ce soir. مثلا كتقولي يلا نكملو في واتساب. C'est la même chose. On se téléphone ce soir. On se téléphone demain. يلا on se téléphone la semaine prochaine. Voilà. هذه ملي كتبغي تقول ليه بسلامة، c'est-à-dire la prise de congé. Quand on prend congé, on peut ajouter selon le moment bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit, bon week-end, bon fin de semaine
et bonnes vacances. مثلا غتفارق مع شي واحد صافي كتبغي تقولي بسلامة c'est-à-dire prendre congé. Là on peut rajouter selon le moment على حسب الظرفية ولا الزمن. bonne journée مثلا تلاقيتي معاه في الصباح كتقولي allez bonne journée نهارك مبروك كيف كنقولوا بالعربية نهارك مبروك هي bonne journée يعني الله يدوز نهارك بخير وعلى خير. ولا كتقولي bon après-midi العشية مبروكة العشية bon après-midi l'après-midi هي العشية bon après-midi كتقدر تقولها لي في العشية. bon soirée بالليل علي الله يعاونكم bon soirée بالليل كتلاقى معاه مثلا كتقول لي يلا bon soirée على bon soirée تقدر تراجوتيها. ولا bon nuit bon nuit قال لك au moment de se coucher ملي كتبغي تنعس كتقول لي bon nuit مثلا كتكون كدوي مع ولدك ولا شي حاجه كتقول لي يلا bon nuit ولا خوك ولا شي حاجه. المهم au moment de se coucher ملي كتبغي تنعس ملي كتقرب تنعس. bon weekend الويكاند هو السبت والحد عندنا حنايا. بون ويكاند صافي ملي كتكون مثلا في الجمعه بالليل مثلا ملي كتكون كتعيط في السونتر دابيل ملي كتكون كدوي مع كليون سورتو الا كنتي الا فاليديتي مع اون فونت ولا شي حاجه وصافي بالليل كتقول لي الي بون ويكاند يعني الجمعه والسبت والحد هما كيكون عندهم ويكاند بالليل. بون من الجمعه بالليل والسبت والحد ويكاند بون ويكاند. بون فان دو لا سيمين سي لا ميم شوز فان دو لا سيمين سي لو ويكاند ايغالمون. ولا بون فاكونس بون فاكونس الا كان مثلا غيسافر ولا شاد لي فاكونس ديالو كتقول لي بون فاكونس. à quelqu'un qui travaille on peut souhaiter شي واحد اللي كيكون خدام كتقدر تقول ليه مثلا بون كوراج الله يعاونك كيف كنقولوا حنايا ما كاين احسن من الله يعاونك بون كوراج ولا بون كونتينياسيون الله يكمل بخير كونتينيو كوم سا c'est-à-dire كتشجعوا على الخدمه ديالو. هذا ملي كيكون بنادم خدام كتقول ليه الهضره هذه. قالك traditionnellement adieu est utilisé quand on se quitte pour une longue période ou au moment où on pense que l'on va plus se revoir du tout. Donc adieu كيقولوا عليه فرونسي كيقول لك اسيدي ملي بحال دابا ما غتعاودش تلاقى مع هذا السيد بروبابلومون ما غتعاودش تشوفو ما ديرش في راسك انك غتلاقى معاه كتقول لي adieu. mais on l'entend du moins au moins dans la plupart du pays francophone dans le midi de la France. Cependant on utilise souvent adieu à la place de au revoir. واخا دابا adieu هي سير ما بحال قلتي ما غنعاودوش نتلاقاو بحال كتقول بروبابلومون ما نعاودش نشوفو كنقول ليه يلا الي اديو ما دايرش معاه. ولكن اديو واخا كوك لي فرونسي كي ليتيليز بحال كتعبر على او ريفوار اديو بمعنى او ريفوار ولكن غدا غنتشوفو عاوتاني هما كيديروها. قال لك عاوتاني لي جون فرونسي utilisent souvent la salutation italienne كيستعملوا التحيه الايطاليه اللي هي تشاو كيف كنقولوا حنايا ou anglaise باي pour dire au revoir. عوض ما يقول لي au revoir كيولي يقول لي تشاو ولا باي en anglais عوض ما يقول au revoir. فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد بريز دو كونجي. كيف قلت لكم هاد الكتاب هذا زوين فيه ما يتفهم وفيه ما يتخدم به. غير حاول الا كنتي موين في لو فرونسي حاول تشد هاد الكتاب كل مره انطق مزيان هاد الكلمات حاول تعلمهم مثلا au revoir monsieur au revoir madame au revoir mademoiselle بقى تعاود فيها باش تعلم باش لسانك يتطلق عليها. باش لا ماجوريتي ديال الناس كيسولون كيقول لي انا ناقص في الفرنسي كيفاش غنتعلم. خاصك تقرا بزاف قرا وعاود قرا وعاود قرا ما تعكسش غير قرا واخا ما تفهمش. المهم هذا الكتاب هذا كنشرحو نوار سور بلون ما كنخليش شي حاجه مبهمه ولا ما واضحاش غنشرح كاع الكلمات وكنشرح فيه كل شيء وكنوريك كيفاش كتنطق. ولكن انت من عندك حاول تقرا واخا ما تفهمش قرا باش لسانك يتطلق على القرايه. كنتمنى تكونوا كتستافدوا معايا في هذا الكتاب هذا. الا عندكم شي حاجه خليوها لي في كومونتير وبيان سور ما تنساش تضغط على جيم وما تنساش تابونا في لاباج ايغالمون لا شين يوتيوب. كنتمنى لكم فرجه طيبه دمتم في رعايه الله والى اللقاء.